الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رجب کو ان 4 مہینوں کے اندر شامل فرمایا ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر ان مہینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مطلب گناہ تو عام مہینوں میں بھی کریں گے تو وہ گناہ ہی ہوگا، لیکن فرمایا یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ بھی ہوگا اور ساتھ ان مہینوں کی بے ادبی بھی کہلائے گی، تو یہ معاملہ زیادہ شدت والا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رجب المرجب اور دیگر جو 3 حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بالخصوص جو ہے وہ بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کئی احادیث کے اندر رجب المرجب کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان مہینوں کے اندر بندہ کرے تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ رجب کو ویسے بھی نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان رجب شریف میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، تو جس سے بن پڑے وہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرے اگر اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا ہے۔ اور بزرگان دین کیا کرتے، فرمایا کہ ان کا معمول تھا کہ رجب شریف میں فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے ایصال ثواب کرتے تھے، یعنی 12 مہینوں کے اندر ہی ہم نے ایصال ثواب تو کرنا ہے، لیکن رجب المرجب کے اندر خاص طور پر اس کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ کنڈوں کی نیاز بھی کی جاتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے طور پر، تو وہ بھی کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرحوم عزیز رشتہ داروں کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ اب رجب المرجب کے اندر جتنی بھی بندہ عبادات کرتا ہے، فرائض تو ہم نے دیگر مہینوں میں بھی ادا کرنے ہیں، لیکن رجب کے اندر خاص طور پر نوافل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کے روزے رکھے اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اب غور کریں کہ دیگر مہینوں کے اندر اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے تو ایک ہی روزے کا ثواب ملنا ہے، لیکن فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی 3 دن کے روزے رکھتا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں، دن تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ہو سکے تو نفل روزے بندہ رکھے۔ اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہیں کہ رمضان کے کوئی روزے چھوڑے ہوئے ہیں تو ان کو یاد رکھیں، جب تک وہ رکھیں گے نہیں وہ معاف نہیں ہونے۔ تو آج کل یہ موقع غنیمت ہے کہ دن چھوٹے ہیں، پیاس بھی اتنی زیادہ نہیں لگتی، تو کوشش کر کے اگر قضا روزے ذمے پر ہیں تو ان کو لازمی رکھ لینا چاہیے، تاکہ زندگی کا تو ہمیں پتہ ہے نہیں، تو اپنی زندگی کے اندر ہی ان قضا روزوں کو رکھ کے اپنے خلاصی کی صورت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اسی مہینے کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یوم عرس بھی ہے 6 رجب المرجب، جسے چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی محبت یہ ہمارے دل کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے، آج ہم اس متعلق سنیں گے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے سنی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ روح کے کمالات دو ہیں، ایک یہ ہے کہ معرفت کامل ہو اور دوسرا یہ ہے کہ روح نیک اعمال کی عادی ہو۔ فرماتے ہیں یہ دو کمالات روح کو مل جائیں تو انسان کامل اور اکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر انہی دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اب جب بندے کو معرفت الہی حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس کے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دوسرا کمال یہ ہوتا ہے ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، معرفت الہی حاصل ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنے دنوں کو گزارا اور زندگی اس طرح اللہ پاک کی فرما برداری میں گزاری۔ تو ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ کون سے بندے؟ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، جن کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، پھر عبادت اور ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک کے فرشتے ان پر اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، جب فرشتے ان پر اترتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرشتے ان کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ معرفت الہی کن کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، پھر جب ان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت کر کے اس کی فرما برداری والے اعمال کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس اللہ پاک کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہوتی، ان کی فرشتوں کے ساتھ بھی دوستی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں نا، اور آ کر انہیں کیا کہتے ہیں کہ کوئی خوف کوئی غم آپ نے نہیں کرنا، جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے روایت ہے، بندہ مومن کی موت کے وقت اسے کہا جاتا ہے جہاں جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو، دنیا میں جو چھوڑ رہے ہو اس پر غم نہ کرو، تمہیں مبارک ہو تمہارے لیے جنت ہے۔ پس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ آیت کے اندر انہی تین چیزوں کو بیان کیا گیا کہ فرشتے اولیاء کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ غم نہیں کرنا، جو دنیا میں مال چھوڑا اس کا غم نہیں کرنا، آگے جو جا رہے ہو اس کا خوف نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو فرشتوں کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اب فرشتے مزید کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم، فرشتے اللہ پاک کے مقرب بندوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ ہے اصل سمجھنے والی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو عرفان الہی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی فرشتوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ ہم نماز کے اندر کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جس پر مالک تو نے انعام کیا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ان انعام یافتہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو جب فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی
दोस्ती हो जाती है। तो होता क्या है, फरमाया इनकी दोस्ती सिर्फ दुनिया में नहीं रहती या सिर्फ आखिरत में नहीं होती, बल्कि कब से कब तक होती है, इसको बयान फरमाया फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया दुनिया की जिंदगी में और आखिरत के अंदर। यानी फरिश्ते अल्लाह पाक के नेक बंदों को कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं या सिर्फ आखिरत में नहीं, बल्कि फरमाया इनकी दोस्ती दुनिया से लेकर क़यामत तक कायम रहती है। फिर दुनिया की सारी जिंदगी, आखिरत की सारी मनाजिल, कब्र का सारा अरसा, आलम बरज़ख में भी फरिश्तों की दोस्ती औलिया के साथ कायम रहती है। फिर क़यामत के दिन जो 50,000 साल का अरसा होना है, उसमें भी फरिश्तों की दोस्ती औलिया के साथ कायम रहती है। और आखिर में जन्नत में दाखिल होने तक फरिश्तों की दोस्ती औलिया के साथ कायम रहती है। ये कोई आम दोस्ती नहीं है। आज हम दुनिया में किसी को दोस्त बनाते हैं ना, तो फकत जिंदगी तक हमारे साथ रहता है, जब कब्र में जाना है तो दोस्त पीछे रह जाएंगे। लेकिन फरिश्तों की दोस्ती वो दोस्ती है जो दुनिया में भी साथ रहनी है, कब्र में भी साथ रहनी है, और कल कयामत के दिन भी साथ रहनी है, और जन्नत के अंदर भी साथ रहनी है। और ये दोस्ती किन को नसीब होती है? ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों को नसीब होती है, जो औलिया किराम हैं, जो अल्लाह पाक के मुकर्रब बंदे हैं, ये उनको ये दोस्ती नसीब होती है। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते औलिया को दोस्त रखते हैं, तो हमें भी उनको दोस्त रखना चाहिए। जब फरिश्ते उनको अपना दोस्त बना रहे हैं, तो हमने तो फरिश्तों के रास्ते पर चलने की दुआएं मांगी हुई हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की दुआएं हम मांगते हैं कि बारी ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया, और वो फरिश्ते भी हैं। तो फरिश्तों के रास्ते पर चलने की तो हमने दुआ मांगी है। और फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोगों से दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत सिर्फ अपने तक नहीं रखते। हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है कि इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, ऐ जिब्राइल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आगे क्या होता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ये मोहब्बतों का सिलसिला रुकता नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में निदा करते हैं, सुम्मा युनादी फिस समा, आसमान में निदा करके कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, ऐ आसमान वालों अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत किया करो। फिर यहीं तक नहीं सिलसिला रुकता, सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है, और अहले जमीन भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो फरिश्ते किससे दोस्ती करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से। और ये दोस्ती अपने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इस दोस्ती के ऐलान करके फरिश्तों को भी बताते हैं कि अल्लाह पाक के नेक बंदे से मोहब्बत करो। फिर जमीन वालों से भी कहा जाता है कि अल्लाह पाक के नेक बंदे से मोहब्बत करो। तो फरिश्तों का तरीका यह है कि वो औलिया को अपना महबूब रखते हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हैं। तो हमने फरिश्तों से ये सीखना है कि औलिया किराम से हमें भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, औलिया को अपना महबूब बनाना पड़ेगा, उनसे दोस्ती लगानी पड़ेगी। जब लगाएंगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्र हशर को मुनव्वर फरमाएगा। यह है औलिया की शान, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में बयान फरमाया। अब आप सुनिए फरिश्ते औलिया किराम से कैसी मोहब्बत करते हैं। अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, फरमाते हैं फरिश्ते अल्लाह वालों से हमदर्दी रखते हैं, फरिश्ते उनकी तारीफ करते हैं, इनके मुतालिक अच्छा गुमान रखते हैं, अल्लाह पाक के हुजूर इनके नेक कामों की गवाही देते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, औलिया किराम के साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी मजलिस में बैठते हैं, सफर हो तन्हाई हो उनके साथ रहते हैं। और जब अल्लाह पाक का कोई नेक बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए, फरिश्ते उस पर गमगीन होते हैं, उनके जनाजे में शरीक होते हैं और उनके मज़ारात की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। ये है फरिश्तों की औलिया के साथ मोहब्बत, कि दुनिया में उनसे मोहब्बत करके आसमान और जमीन में उस मोहब्बत का ऐलान किया जाता है। और जब अल्लाह पाक के नेक बंदे इस दुनिया से चले जाते हैं, फरिश्ते उनके मज़ारात पर
तशरीफ ले जाया करते हैं। तो आज अगर हम औलिया इकराम के मज़ारात पर जाएं तो ये खाली कोई आम बात नहीं है, ये फरिश्तों का तरीका है, और जो फरिश्तों के तरीके पर चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र हशर को मुनव्वर फरमा देता है। तो पता चला कि जैसे फरिश्ते औलिया से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के उन्हीं नेक बंदों में से एक हस्ती हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, और इन्होंने कैसे दीन इस्लाम की तबलीग की। लाखों लाख लोगों ने आपके जो है वो हाथ पर इस्लाम कबूल किया। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जाहिर सी बात है यहाँ पर तो लोग बुतों की पूजा करते थे, यहाँ पर हिंदुओं का राज था। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में डेरे लगाए, ख्वाजा साहब ने जो है वो अजमेर में डेरे लगाए, और लाखों की तादाद में लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आज अगर कोई एतराज करे ना कि आप औलिया के मज़ारात पर क्यों जाते हैं, तो उससे सिर्फ बंदा ये कहे कि अपनी 7-8 पुश्ते पीछे देखो, कोई आप पीछे मुसलमान थे या आपके बाप दादा गैर मुस्लिम थे, तो 7-8 पुश्तों के बाद कोई ना कोई गैर मुस्लिम निकल आता है। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब आबाओ अजदाद गैर मुस्लिम थे तो बेटे आगे मुसलमान कैसे हो गए? तो वो मुसलमान इसी तरह हुए ना, औलिया हिजरत करके हिंदुस्तान में आए, उन्होंने इस्लाम के नूर को फैलाया और लोगों को कलिमा पढ़ाया। आज उनकी औलाद औलिया पर इतराज करे तो ये जमता नहीं है। जिनके बड़ों को औलिया ने कलमे पढ़ाए हो वो औलिया पर इतराज नहीं कर सकते। जब इस्लाम का नूर हमें उनके सदके से मिला है तो हमें तो उनका एहसान मंद होना चाहिए, और हम उन पर ही इतराज करने बैठ जाएं तो ये एहसान फरामोश बंदे ऐसा करते हैं, एहसान मंद ऐसा नहीं करते। तो औलिया की मोहब्बत जो है वो अपने सीनों में रखनी भी चाहिए, और उनके बारे में अच्छे गुमान रखकर उनके मज़ारात पर हाजिरियां भी देते रहना चाहिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह पाक ने कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। सिर्फ एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, जो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। जब वहां पर पहुंचे तो उस वक्त रोए जमीन के बड़े बड़े मशाइख भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पीर साहब की बारगाह में हाजिर थे। अब वहां पर हुआ क्या, ख्वाजा साहब ने अपने पीर मुर्शिद का अदब एहतराम किया, तो उन्होंने कहा कि ए मोइनुद्दीन, किबला रूह होकर बैठ जाए और सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू कर दें। फरमाते हैं कि मैंने सूरह बकरा की तिलावत की, जब फारिग हुआ तो हुक्म फरमाया 21 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, और इसके बाद एक दिन और एक रात का यहाँ पर मुजाहिदा करें, मतलब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। फरमाते हैं मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन पीर और मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया आसमान की तरफ देखो। मैंने आसमान की तरफ देखा, फरमाया कहां तक दिखाई देता है? अर्ज की अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक दिखाई देता है। फरमाया जमीन तक देखो। जब जमीन की तरफ देखा तो तहत सरा तक दिखाई दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर मुर्शिद ने आपको फरमाया कि ये ईंट मेरे करीब पड़ी हुई है, उठाकर मुझे दें। जब आपने ईंट उठाई तो उसके नीचे सोने और अशरफियों का ढेर लगा हुआ था। फरमाया जाओ ये जाकर गरीबों में तकसीम कर दो, अपने पास कुछ नहीं रखना। फरमाते हैं मैंने तकसीम कर दिया। ये औलिया किराम की शान आप देखें कि जब उनके पास कोई मुरीद जाता है, कोई चाहने वाला जाता है, तो वो उसे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर लगा देते हैं। ख्वाजा साहब अपने पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने क्या कहा? सुभान अल्लाह पढ़ो, सूरह बकरा की तिलावत करो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर अपने दिन रात गुजारो। तो पता चला कि पीर कामिल वही होता है जो अपने मुरीद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुंचा देता है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर उसे लगा देता है। लेकिन आज मामला बड़ा उलट हो चुका है। दो तरह के लोग हैं और दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। एक वो लोग हैं जो औलिया किराम का बिल्कुल इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं औलिया कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल मुनकर हो जाते हैं। और दूसरे वो हैं जो जाली लोगों को भी अपना आमिल और पीर मान लेते हैं। ये दोनों ही खतरनाक हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने ईमान के लिए खतरनाक बन जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये इस मामले में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि अपना ईमान भी अपने हाथ से गवा बैठते हैं। तो एतदाल का रास्ता कौन सा है
کہ औलिया किराम का बुग़्ज़ भी अपने सीने में नहीं रखना, औलिया किराम की दोस्ती अपने सीने में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये फरिश्तों का अमल है। जब फरिश्ते औलिया को अपना दोस्त बनाते हैं तो हमें भी लाजमी बनाना है। और दूसरे नंबर पर जाली आमिल, जाली बाबा को भी अपना पीर हमने नहीं बनाना। इसकी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है, जब हम बंदे का ज़ाहिरी हुलिया देखते हैं उसी से पता चल जाता है कि यह बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के कितना करीब है। मिसाल के तौर पर हम किसी बंदे के पास पहुंचे कि यार ये अल्लाह पाक का वली है, अब उस बंदे ने खुद ही दाढ़ी ना रखी हो और अलल ऐलान शरीयत की बगावत कर रहा हो, तो वो अल्लाह पाक का वली कैसे हो सकता है? वो बंदा खुद ही नमाजें ना पढ़ता हो और शरीयत की जो है वो इस तरह बगावत कर रहा हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम कुरान पाक के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहा हो, वो अल्लाह तबारक व तआला का वली कैसे हो सकता है? वो बंदा जो है वो खुद औरतों के साथ मगन होकर बैठा हो, औरतों की तरह उसने लंबे लंबे बाल रखे हुए, 2 महीने नहाए नहीं, तो वो कैसे अल्लाह पाक का वली हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला का वली वो होता है जिसका ज़ाहिरी हुलिया भी शरीयत के मुताबिक होता है और वो अपने चाहने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर लगा देता है। ऐसा नहीं कि पीर साहब कहें मेरी तो नमाजें मक्के मदीने में अदा होती हैं और खाना पीर साहब यहां बैठ कर खा रहे हो, तो वो पीर नहीं है, वो दीन के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। पीर वो होता है जो ज़ाहिरी तौर पर भी शरीयत का आमिल हो और बातनी तौर पर भी अपने आप को उसने शरीयत के नूर से मुनव्वर किया हो। और पता कब चलता है? वो खुद भी नमाजें अदा करे, अपने चाहने वालों को भी नमाजी बना दे, वो खुद भी अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी वाले अमाल करे, अपने मुरीदों को भी इस काम पर लगा दे, तो पता चल जाता है कि ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के करीब है, ये अल्लाह पाक का मुकर्रब बंदा है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो सच्चे पीर की पहचान भी बयान फरमाई है। फरमाया कि जब किसी बंदे के अंदर ये 4 निशानियां पाई जाएंगी तो वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा वली हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है तो वो अल्लाह पाक का वली नहीं है। नंबर 1, फरमाया सबसे पहले तो उसका अकीदा सही होना चाहिए, सही और अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। दूसरे नंबर पर फरमाया इतना इल्म दीन उसके पास हो कि शरीयत का कोई मसला उसको अपने बारे में चाहिए हो तो वो खुद किताबों से निकाल कर देख सके, उसको इतना पता हो कि नमाज के फराइज, वाजिबात, शराइत, सारे एतकाद का उसको पता हो। अगर कोई मसला उसको दरपेश होता है तो वो किताबों से खुद निकाल सके। नंबर 3, फरमाया कि फासी के मोलन ना हो, मतलब क्या? एलानिया नमाज़ कज़ा करने वाला ना हो, एलानिया दाढ़ी मुड़ाकर शरीयत की जो है वो बगावत शरीयत के साथ करने वाला ना हो, लंबे लंबे बाल रख के, क्योंकि मर्द के लिए कंधे से नीचे बाल रखना ये हराम है, क्योंकि ये औरतों की मुशाबत है और हदीस पाक में ऐसे मर्दों पर लानत फरमाई गई है जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। तो लंबे लंबे बाल रखने वाला ना हो, फरमाया इस तरह फासी के मोलन ना हो। और चौथे नंबर पर फरमाया उसका सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल यानी मिला हुआ हो, जिसके अंदर ये 4 शराइत पाई जाएंगी। फरमाया वो पीर बनने के काबिल है, वगरना वो पीर बनने के काबिल नहीं है। उसके हाथ में हाथ देंगे तो वो पीर तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचाएगा और तुम्हें अपने साथ जहन्नम के अंदर लेकर जाएगा। कहते पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, मक्के मदीने में नमाज अदा करते हैं, बगदाद में जाकर इनके जो है वो रोजे इफ्तार होते हैं और खाना वगैरह सारा कुछ यहीं पर मामलात करते हैं। तो ऐसों के बारे में उलमा ने भला क्या लिखा है? वो पहुंचे हुए हैं लेकिन कहां पर? जहन्नम के अंदर। जन्नत के अंदर पहुंचे हुए नहीं है, वो जहन्नम में पहुंचे हुए। क्यों? कि जब वो शरीयत की अलल ऐलान बगावत कर रहे हैं तो वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं? पीर वो होता है जो खुद भी मारिफत इलाही रखने वाला हो और अपने मुरीद को भी अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का रास्ता दिखा देता है। तो उलमाए किराम ने ये सारी चीजें हमारे लिए ही बयान की हैं। हम उलमा को सुनते नहीं हैं जिनको सुनना चाहिए, और जाली अमलों के पास, बाबों के पास जाकर जो है वो बैठ जाते हैं और फिर ऐसे लोगों के लिए दलील बन जाती है जो औलिया के मुनकर हैं। वो कहते देखो यार ये इनका वली ऐसा है, ये तो इसने लंबे लंबे बाल रखे हुए, औरतों के साथ बैठा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी मुंडा है। वो सारी उसकी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। हालांकि उलमाए किराम कहते हैं कि वो वली ही नहीं है। जब औलिया की ये शराइत बयान कर दी है तो अब जानबूझकर किसी जाली अमल को पीरों के सिलसिले में जो है वो जबरदस्ती शामिल कर देना और जो अल्लाह पाक के वली गुजरे हैं उन पर भी तनकीद करने लग जाना, तो ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ का तकाजा क्या है कि जो शरीयत के साथ बगावत करने वाला है उसको गलत कहना है, और वाकई जो अल्लाह पाक के वली हैं उनका अदब और एहतराम भी करना है
اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارنا ہے. یہ معتدل رستہ ہے. نہ افراد کا شکار ہونا ہے نہ تفرید کا شکار ہونا ہے. مطلب نہ ہی ہم نے اولیاء کو جو واقعی اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں ان کو برا بھلا کہنا ہے، اور نہ ہی جعلی عاملوں کو اپنا ولی اور پیر بنانا ہے. جو واقعی اللہ پاک کے اولیاء ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی ہم نے جو ہے وہ عزت بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے. اور یہ ادب ہم نے قرآن پاک سے سیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے دوست ہوتے ہیں. فرشتے ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ پاک کے اولیاء کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس کا درس دیں. اور جیسے ابھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم عرس آ رہا ہے تو اپنے گھر کے اندر ان کی نیاز کا اہتمام کریں. کوئی لمبا کھاتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب، کوئی دیگے پکانا ہی ضروری نہیں ہے. گھر کے اندر جو کھانا پکا ہے اسی پر الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھے اور اس کا ثواب خواجہ صاحب کی روح کو ایصال کر دے. ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. بس یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو لازمی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.